Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Goar ni minggu tasadarion ima minggu pasapul duahon dung trinitatis lapatanda hasi tolu sadaon ni debata. Do topik monang madadopon waso hagolapon. Dalam bahasa Indonesia, menang atas kuasa kegelapan. Marede mahita san bukade nomor 125 ayat sadaro di 2 malas niroha hitaon. Hite gor ni debata ama dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot gor ni to di parbadia na tumapalangi do tanoon. Amen. Parengkan bahasa do Jehovah tau partano batuan dari hagugutan jala ditada do akan meraposan tu ibana. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan nasokal dalana bonar dialohodo na gijang marroha jala dipati bohodo na serek marroha alanihu pangidohami tuho seramoti hami asa unang jukat tami unang gijang rohanami alai togu-togu ami marhite tordim asa uduk serep tobok jala buruju rohanami diadopan ni halak saluhut alanya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita san bukwede nomor 117 ayat syada roda ayat 2 Jahuba debatat tado. Oh
sikak ni patik ni debata di menggutta sadarion imasian Efesus 5 ayat 8 sonon madidok. Aina holum dohamu na julu ale tirdo anggon waeng di bagasan Tuhani. Marparangi mahamu songon aka anak hati uron. Imasakna atong rak mangidugugu mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogui mahami mangulahon no bartu patik mi. Amin. Mari dehita san buka dia nomor 496 ayat sada roda ayat 2 nunga roau. Tatopoti madosata diadopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami dari Banu Agijang hodona patu pahon hasesian ni dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak keholongan ni roham seasi maroham dihami akan mangarsakut dosa nami sesahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami lehon matu hami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami diasini roham alai asa hot rohanami marhapor siaon lamang gotapon nasa dosa dohot roha pertibion asa upasatami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan abadia. Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah nunga diarsahi hoau marhite sianak kadosam jalanunga dilojai hoau marhite sianak kahajahatomu ahu tutu ausad diri manelesei akapalosim ala ni hadirioku
Jaladang be hupayo tingot akadosam. Hasanggapon madi di batana di gijang. Amin. Mari dehita san buku dan nomor 435 ayat sada roda ayat 2 marulupulup todiki. Tabegima hatani debata turupuk dari minggon imana tarsurat di ulaunya apostel sapulusia ayat 10 rodi ayat 20 tajahama secara responsoria. Jadi adung made bajahudi nama taot akasi pabali begu nama nguji maka tahun gorni Tuhan Yesus tuak kapartodi nahodari akanin nama bangasahun Yesus nabi nari tahun ni si Paulusi hubabali mahamu aka anak ni si kewa sada malim ni Yahudi pitu halak do na mabahesa alai ninna todi nahodarima bangalusi nasida nahutada do anggo Yesusi si Paulus pe huboto do ala yang gohamu ise dohamu laos ditahopi jolma partodi nahodarima nasida dipatuduk manasida duasa digosa-gosa pola marsai mara jalama bugang nasida maporus sian jabui. Jadi diboto saluhut halak Yahudi mai rodi halak Junani namaringanan di huta Efesus gabe songgok mabiar turoha nasida saluhut jadi tongamma goarni Tuhan Yesus jadi torop sian akan naung gabe porsea ro manopoti jala pabuahon bahen-bahen nasida jala lado sian akan mangulahon hadatuon majalo palunggukon aka pustahai disoksohi mai dijolo ni saluhuna dungi biasa ma argana jadi dapat ma 50.000 rupiah songoni ma lam rarat jala lam hot hatai hobartu hagogo onni tuhani ima saatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peobsa amin. Mari dahita sian buku wede nomor 724 ayat sadaro di 2 Tuhan bain ma ngolukon. Tuhan bain ma ngolukon, berbadi
tidak maha porsautai songon nah ini tidak kon dong atas porsiaun disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ampar guguna suatu dosan na tumo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anu di debata jahuba nasa sadai iman atin nubuhon ni si Maria nagabi-gabian santo di porbadia andorak soha bubuhan ido tuhata na tuman na bernit di panghuman ni silatus na terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dong ditanom na mula mangulu dari patoluhon na manaik tu surgo lahulu tu syamu ni debata jahuba amanai pergogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon banguhumi halak na bangulu do namate au porsia ditod di porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panal Kristen akan nabadia doh dihasisani dosa doh dihatai namadok mulak mangulu do sogot daging halak nang mate doh dihanguluan na suara sudah amin. Tikting namasa di huriata di mingguon ima tanggal 30 Agustus 2020 na parjolo dadanak na sorang di basa-basa hotuhata dosada dadanak boru di keluarga Ricardo Pangarebuan inatai boru pasaribu nah di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 inganan nasida di lapangan tebak Manang Uik Pitu napa duahon ruas nataba tajala dogabe ruas ni huriata ima onasis paruliam manurung inatai lusi inda boru siregar nasida majalo pasu-pasu parbagason di huriata na di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 maringanan di Kelapa Dua Wetan Manang Uiksia na patuluhon nunga majalo pasu-pasu parbagason ima Bobi Mario Tua Lubanggaol anak ni amata parluhutan Lubanggaol tubuni inata Rosema Boru Aruan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Siakuta Jalan Haji Bain RT 00 Sia RW 06 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Uik Onom Dohot Orwana Hana Malem Karina Boru Panjaitan Boru Niamata Edison P Panjaitan Tubuni Inata O Magdalena Boru Barus ruas ni HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari Sianhuta Jalan Pelamboyan Raya Gang Sabang Merauke nomor 6 pamasu-masu di Patupan di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari napa upaton taringot tu pesta gotilon dohot hari ulang tahun HKBP Cibubur napa 42 tahun na naik sepatu pauta di minggu tanggal 10 Oktober 2020 hobartusi mamuka sadarion pasahaton ni seksidana dohot situa wik lembar persembahan kasih tusude ruas ni huriata dalalaho manupahi program ni huria marhite pembangunan ni huriata napalimahon maka tidak kon ha porsiaon khusus
Sadario di permingguan pukul 10 pitu wib patupaon ni huriata do maka tidak kon haporseon tu sahalak na poso ala naeng marhasohotan na paunopon pelea tujolo hari Minggu tanggal 6 September 2020 papungu pelea tujolo do hita bahen pelea tu ulaon pen pahebakon ibadah dohot musik HKBP na papituhon padidion nabadia hari Minggu tanggal 6 September 2020 di permingguan pukul 10 sadawib patupaon ni huriata do padidion nabadia tu aka poso-poso yanakon ni huriata do mutusi marguru manatoras di hari Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 13 WIB sesuai protokol kesehatan. Dot pangidoan di tiki marguru natoras di pabotohon asa unang pola mabuan aka yana kotabe. Napawaluhon gereja di masa new normal. Gereja akan melaksanakan kebaktian Minggu tanggal 6 September 2020 sebagai berikut. A. Jam 7 WIB, WIB 8, WIB 9, WIB 11 dan WIB 12 bahasa Batak. B. Jam 9 WIB, WIB 3, WIB 4, WIB 5 dan WIB 7 bahasa Batak. C. Jam 11 WIB, WIB 1, WIB 2, WIB 6 dan WIB 10 bahasa Batak. D. Jam 17 ibadah umum bahasa Indonesia. E. Ibadah online dibuka pada pukul 9 WIB. Jam ibadah setiap WIB akan diatur pergantian setiap minggunya, artinya tidak tetap. Dan diharapkan kehadiran untuk mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk menghindari kerumunan sesuai protokol kesehatan. Yang ke-9, Distrik 8 DKI Jakarta. Nunga di Patupa Sinode Distrik 8 DKI Jakarta naniuluhon ni amang pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pendeta Midian Kahasirait MTH mardala dudohot dengan ulauni taringot tu naparjolo mamilit utusan Sinode Godang sian unsur pandita dohot non pandita napaduahon memilih calon pareses periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Yang ketiga, memilih Majelis Pekerja Sinode atau MPS, Majelis Pekerja Sinode Distrik, Badan Audit Distrik, utusan panitia pemilihan Sinode Godang. Aka tikting na mangihut boima tajaha di warta, songonima sahani tikting di mingguta sadarion Tuhat tama nama masu-masu. Maret de Mahita sian buku dia nomor 260 ayat sadaro ditolu. Kolan Yesus doho badong aku huhut papungo pilihan sadaa dohot sadabe. Ikut saya,
batana semurung sian salut naroha imana mengeramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita di mingguon ima nani enet sian buku nisi Musa napalimahon bidu saplualu mamukama ayat sia rodi ayat 14 ucahama dihita songonon. Ia dung masuk ho tutano silehonon ni Jahoba de Batam tuho dang jadi ho marsiajar mangulahon maniru bias-bias na niulahon niaka bangsoon. Na sotupa adong jupang di tonga-tongamu sahalak na pa boluson anakna manang boruna sian api manang halak pangaruding manang si jujurari manang si tabasi ulok manang parsi balik mata manang si bahen panutupi manang partodung manang na manukun begu ni namate. Ai mar bias-bias situtudo rohani Jahoba mida saluhut halak aka na mangulahon si songoni jala ala ni bias-bias aka si songoni pabalion ni Jahoba de Batamma aka bangsoi marado poko ikon sundeng gando anggo mardongaton ho Jahoba de Batam. Ai bangso parbegu aka si soluhonmu somaldo nasida patangi-tangi hata-hata si jujur ari dohot pangaruding alai dang songoni pangalehon ni Jahoba de Batam anggo tuho ima sahakna. Kuriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus fenomena praktek dunia gaib nagok misteri nunga mangerbang di sude totalitas ni hanguluata di masyarakat zaman cyber dohot teknologi industri 4.0 canggih nuaingon baik di media cetak, media sosial, di film manang media elektronik nungagok akka tayangan-tayangan lucu jangan na sangat menghibur hati alai dibungkus dohot kuaso hagulapon songon sinetron molona headohita manotoni tuyul dan bakyul si manisian jembatan Ancol pocong Nadine siluman ular pitu manusia harimau pesugihan, jodoh, wasiat bapak, film karton Casper, manang film Harry Potter, manang Ghostbuster, adong dope Zombieland dot lan akan asing. Sudah akka tayangan ni marhahona antu akka kebutuhan dot akka hagio ni daging asa boy terpenuhi secara pragmatis praktis. Hatop dapot secara instan tanpa proses nagajang. Dohot harapan na boy dicapai nguluon asa bahagia survive mapan mamora asa dapot na kedudukan na denggan jabatan na tibo bagaki bana terus cantik lam tu sehat na setia dohot na boy ulaon balas dendam terhadap halak boy di pamasa jala sudai menyangkut kepuasan kepentingan keinginan kebutuhan di ngoluon di zaman waing borang dojol malau tudatu mengalului solusi jalan keluar memecahkan masalah na niadopanna molo dunia percintaan do dipasang halak do molo ditolak cintana ba dukun bertindak ninna si toho dui
Molo di dunia bisnis manang usaha dipasang halak do pelaris, asa boha asa laris manis. Asa tetap harmonis di tengah-tengah ni keluarga, unang adong pil pria idaman lain manang uwil idaman lain, wanita idaman lain, balau tu datu asa dipasang susu, ditanam mah di sekitar ni setabi di pardopahan nai, manang na pelet rupani, songon berlian ditanam mah di bohinai, asa terus songon na cantik gateng, tarsongoni mah aka ula-ula ni nuaingon. Boha asa naik jabatan ni sasahalak, asa disayang bosna ibana balau halak tu datu. Asa hatok jolmai mamora ba diulahon marguru tu si buto ijo lau tu gunung kidul dok tu kadolok-dolok tertentu. Manang diparo tuyul, manang babi ngepet ninna. Ima aka istilah-istilah nuaingon. Holana sogo sasahala tudongan na cemburu, manang naing papuason rasa dendam balau tu datu disantet mak, manang di paroma begu gajang. Jadi nagudangan aka ula-ula ni jolma nuaingon, boha asa boy ibana dapotan anak taba aka peparan balau tu udean lau tu kuburan martangiang mangido pasu-pasu tu begu nyopunga nong mati. Jala memang odo aka ula-ula ni okutisme. Godang nari dope halak molo marsahit di mana dang marna malum lau tu datu. Dang dihapor siai be debata na marhagogoon, debata na marhuaso, debata na mangalehon sudi aka narikok di tonga-tonga ni hanguluanon. Jadi baik di dunia barat juga di dunia timur di daerah kita ini pamara dope aka na mangulahon okutisme. Alanido godang halak na berhubungan tu hal-hal magis. Hal-hal na supranatural, manang gaib, manang makhluk halus, na marhargogoon yang sakti dianggap mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa. Jadi boy manggohi sudi aka permintaan kebutuhan ni ngolu ni jolmaonak kana rikot gabelao halak tudatu dohot mangulahon aka na dihasogohon debata. Jadi isema na boy mangulahoni ima halak na olo marsiajar bersemedi berguru kepada setan-setan do akawaso na adong di Portibion los nasida mak gabe media manang perantara ima akadatu manang akadukunia te. Sude na marhahona antusibor hak sian pangatusian hanguluan berkaitan erak tu tano manang tu aik manang tu sungai manang tu laut do aka dolok-dolok manang hau na bolon manang hau ariara jala do aka benda-benda keramat. Ini yang paling sering bersentuhan dengan okutisme. Di Indonesia hampir sudah keberagaman agama konvensional songon Buddha, Hindu, Islam, Kristen, doa kealiran kepercayaan manang agama-agama suku, manang Parmalin, manang Pambininna, manang Marapu di Sumba, Kejawen di Jawa, Kaharingan di daerah Dayak, jala godang nari dope aka pemahaman oribadi nina masuk mah itu gerakan zaman baru. Itulah yang disebut dengan NAM, New Age Movement. Jadi banyak kelompok-kelompok seperti kelompok yoga, kelompok Brahma, Kumaris, juga Anan Asram, songoninang muncul aliran kebatinan, na berakar sen agama konvensional, ya songon Pangestu, Sumara, Sabta Dharma, Dohok Subut, gurang nari dope aliran-aliran. Termasuk aliran-aliran sesat. Sian Hasilomon contohnya kerajaan Eden dulu ya. Ini muncul Lia Eden. Bah,
Songoninang songon Satrio Piningit, Wedang Buwono, do sian Kristen, si Oji, Children of God, do Satanic Church, banyak sekali agama konvensional, aliran-aliran, bahkan aliran sesat ini mempraktekkan praktek-praktek kepercayaan nasongonon ma nedokna okultisme. Marhite jamita sadarion sasitonga gajak kianon molo pinatorang taringo tu okultisme ate. Alai boido hita maboto otik ya bahwa ahado okultisme. Okultisme berasal dari kata okultism yang berarti tersembunyi, rahasia, tidak kelihatan, misteri. Boido muse marlapatani supranatural, di luar atau melampaui alam, di luar dugaan, di luar logika, di luar pemikiran kita. Kata okultisme diduga pertama kali dipergunakan oleh seorang Perancis yaitu Eliphas Levi pada tahun 1810 sampai 1875, dan kemudian seorang Inggris A.P. Sinnett 1881. Kemudian ini berkembang pada tahun 1940, semakin banyak orang membicarakannya, dan tahun 1951 kata itu dimasukkan ke dalam Encyclopedia of Religion and Ethics. Jadi termasuk doon tuaka norma-norma, doa etika, bagaimana orang dapat memahami dan bagaimana menyikapi tentang apa itu okultisme. Jadi definisi okultisme ima paham manang haporseon tu alam supranatural, ima hal-hal misterius, rahasia gaib yang menjelma berbagai sosok gaib. Apakah itu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ini semuanya dibarengi dengan ritus-ritus tertentu. Jadi memang sangat menarik sebenarnya kalau kita belajar tentang okultisme. Nah, di Sonma ternyata di balik dunia nyata ini adong do dunia nagolap. Nah, sotar bereng si malolong alai boi mempengaruhi ngoluni jolma jala dipakai tu panggul mitoni jolmai. Huriani tu hata praktek-praktek okultisme on ima tiatianan aka opukta si jolo-jolo tubuh te sahak tu nuaingon. Suku-suku dihita buasa gabe tiatianan ni di jolma nuaing pasti adong do alasanna. Alasanna ima dianggap do bahwa begu ni namatei akan tua-tua najolui anong pitonggamna marwaso. Naboi mangalehon pasu-pasu, naboi gabi patjaga dia kapoparanna. Alani dosai dipataru akapoparanna ma akayanakon nama aka sipanganon dia malomoni rohana dohor aka pelean. Tu udean di dia natoras nai manang opung nai itanom. On ma aka paham kepercayaan songon animisme. Molo kepercayaan dinanisme imana porsea tu hagogoon tertentu benda-benda. Manang na tongkat, manang na kris, manang na taring tu buku pustaha. Tuak kehau na bolon do lanak kanasing. Jala dihaporsei jolma dotong imane do na totemisme, percaya kepada hewan-hewan tertentu na marhagogoon. Marsala aka hewan-hewani isarani sapi, manang korbo, manang ulok, manang buaya, manang kerek, manang gopul, manang huting, manang cicak, manang tokek do akan asing. Ulu do si patah hala ubiar do manabrak huting
daripada menabrak jolma. Mulu jolma do ditabrak ditor lari doi. Ali mulu huting do ditabrak ikubur doi do denggan. Karena menganggap bahwa hewan itu punya sesuatu yang akan membawakan malapetaka bila tidak diurus dengan baik. Jala godang nari dope aka aliran-aliran na dihapor sejol manuengon. Di Turpukta sonarion naing marsyajar hita tupatik ne debata di hala Israel bohado asa marhamonangan maradopon kuaso hagulapon. Didok di Turpukta bahwa ada orang sosaha dope hala Israel tu tano Kanaan tano nanaing lehonon ni debata tu nasida nunga di jalo si Musa patik sia debata di dolok Sinai asa di pasaha tu hala Israel lahok mengatur sude pangoluan ni bangsoi jala asa patik ni debata do bagian-bagianna nagudangan adong doi mar 610 tolu bitu nabui gabe sitiopon di nasida gabe handbook gabe pegangan hidup lahok mengulaun aka ulon nasida di tonga-tonga ni jabu di masyarakat di bagas joro ni debata do aka ulaun nasing do haroa tujuan ni debata ubahin na dilihon tano Kanaan pasti ada alasannya. Alanya aha debata pasahaton akai sudah tuala Israel tarlumobi tanoi ima gabe sada perwujudan padan ni debata tu bangsoi naing gohanna tu opung nasida na jolo ima si Abraham Isa do si Jakob jala onma maksud do tujuan ni debata dilehon tano tu nasida. Nah parjolo ima asa adong sejarah di nasida jala beridentitas nasida songon bangso na pinilit ni debata. Nah paduahon dilehon tanoi asa adong inganan di nasida tempat perpanen ni nasida manobba debata. Jadi tanah diberikan supaya ada tempat permanen. Sogot di zaman ni si Salomo dibangun bagas joro itulah tempat permanen mereka bagaimana mereka berinteraksi berkomunikasi tu debata secara vertikal. Nah patoluhon songon bangso na pinilit bangso hasian ni debata nasida ikon badiado nasida diado pani debata alania ala tano na nilehon ni debata ibana do napunasai debata na badia jala ikon badiado nasida mangingani tanoi. Jadi harus ada paham monoteistis yang harus ditegakkan. Ikon dipaconjong nasida do dihaporsion nasida debatai ima debata sasadasa do. Tidak ada Allah lain di luar debata Jehovah. Alanido marhahona antupatik parjolo saha tupatik patoluhoni dang jadi marakup au adong debatam dang jadi bahenonmu diho gana-ganaan manang suman-suman dia na di Banua Gijang nang ditanoon rodi na di bagasan aek na ditoru ni tano dang jadi ho marsobba tu nasida manang oluan munasida ai ahudo jahoba debatam debata parimas ikon odo nanaing botoon jala takas di pangatusion hala Israel. Mereka harus menegakkan bahwa Allah itu kudus, Allah satu-satunya. Jala ikon di padao nasida doon parngoluan sian praktek-praktek okutisme. Berhala-berhala di sekitar nasida harus dihancurkan, harus di bumi hanguskan. Uriani itu hata ima alasan nabuasa dibain akapatik na mangoray nasida mardebatahon siliban do mangulahon pangarudingon. Jala onma salah satu dosa na balga na dihagigo debata dosa yang sangat mencicikkan hati Allah. Jala onma dasar tindakan debata ubahen di palao bangso Kanaani sian tanona ala aka dosa-dosa na dihagigo debatado diulahon bangso Kanaan ditanoi. Alani do ubahin dileo debata tanoi itu hala Israel. Ala hala Israel ima bangso nabadia. Jala diigil debata
do bangsoi ikon nasida mangingani tanoi unang marsiajar manang bangulahon maniru bias-bias ni naniulahon bangso na lebani. Asa gabe contoh nasida di bangso na leban. Asa gabe tiruan gabe teladan nasida gabe pasu-pasu di bangso na di humaliang nasidain. Jadi molo adong sian halak Israel na mangulahon dosa na songon ikon diuhum do nasida jala ikon dipamate. Itulah luar biasanya Allah memberikan tanah kepada orang Israel dengan syarat-syarat tertentu. Molo di padan na baru aka halak na mangulahon kabias-bias songona ditrupuk jamitat tahun di Apostel Paulus nasida ima aka horong naso masuk tu harajaon Banua Kicang. Ini merupakan peringatan keras bagi orang Israel dulu dan juga bagi kita di zaman sekarang, terutama orang yang percaya kepada Kristus. Akadia do haroa pangalaho manang dosa na dihagigio debata na parjolo na sotu pa adong Jepang di tonga-tonga nasida paboluson anak na manang boru na sianapi. Jadi tidak diperbolehkan untuk mempersembahkan anak kepada dewa Moloch pada waktu itu, yaitu dewa kesuburan, dengan tujuan bahwa ketika anak dikorbankan kepada dewa-dewi ini, maka mereka dijamin masa depannya tidak akan ada kerugian, semua apa tanaman hasil panen tidak akan pernah gagal. Ima dihati-hai molo di partikiatan waeng dia ke daerah-daerah tertentu ya bodope Jepang nama bahan akapelian dibuan maon tu hauma asa unang gagal panen disobai ma disi sumango nyopunga martanyangi mangido pasu-pasu asa dinggan gabe na niula ima aka luat na adong dope di negara tahun do dia keluar na asing. Jadi di halak Israel anak sulung harus diberikan kepada Allah untuk melayani ibana. Ikon boido anak buah bajui gabe malim di tonga-tonga ni keluarga laho meneruskan memelihara haporseaon napolin tu debata. Nah paduahon didok dison ima ikon di padau nasida do sian halak pangaruding manang petenung. Nabui mangalehon informasi taringok tu masa depan. Nabui idau nasida sian peristiwa-peristiwa alam. Di sonma tugas nasida tua kasuduk na poso lahu pabuahon secara terus menerus unang lao nasida tu aka pangaruding manukun songon dia do masa depan nasida sogon. Ala ikon adong do pemahaman di nasida bahwa debata ima debata masa depan. God is future. Allah yang menyediakan kehidupan mereka. Boy doi terbukti ditiki opung nasida najolo ruar sian tano Mesir jala didongani saat diparhorsihan. Mereka dipelihara oleh Allah, dijamin kehidupannya, pakaian mereka tidak pernah rusak, baik tali kasutnya pun tidak pernah rusak. Inilah bukti bahwa Allah memelihara kehidupan mereka selama 40 tahun mereka di padang gurun. Nah patoluhon imane do na ikon di padona sida dosian si jujur ari seorang peramal. Molo dihita halak Kristen nuengon kurang do memberhalakan aka perhalaan nuaing nunga dimanipulasi be songon buku almanak. Contohna molo naing
marbagas pabagason anakonna marhamulian manang pangulihon ikon di jahama jo ayat-ayat almanak hatai debatan disi dia ma nama cedengkan ba disima di bain arena urang do halak nasongoni si pata isukun tong padditana amanginang tar songon dia ma ari naneng si patu pau nami tolong majo berek kamu di almanakinin na ya itu pengalaman dan ternyata masih banyak juga orang yang menanyakan seperti itu walau tidak secara langsung pergi ke dukun untuk bertanya kepada peramal untuk menanyakan itu. Jala na berikut didok bahwa ikon padaudo ulaun sitabasi ulok seorang penelaah termasuk doon peniti ari manukun aka horoskop manang feng shui nina manang membaca telapak tangan ya banyak sekali orang-orang ingin tahu bagaimana masa depan mereka. Mulu aku sendiri memikiri mulu sinukun datu nuaing ijolut tadong buhado taringok tu si corona onate boido nasida manaluhon covid nuaingot. Itu pertanyaan besar. Kalau mereka memang benar berkuasa, mereka bisa tidak mengalahkan virus corona yang sangat menduniain. Nangpe deba halak dang tarjalona, adang adong corona, adang adong virusi. Lapatanna pandemi Covid-on sudah menghancurkan semua masa depan orang. Pekerjaan orang, banyak orang tidak mendapatkan pekerjaan. Jabatan ngamal naik nuengon alani akka virus coronaon dan banyak perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut. Kurang nari do pejolma nuaing manukun beguna mate. Apalagi kita halak Batak bahkan suku-suku yang lain bukan hanya orang Batak. Di dunia ini banyak sekali orang untuk bertanya taringok tu beguna mate. Di tahun 90-an tiki di Balige dia di Toba santer do di sia dong hala naboi menelepon beguna mate ikuburan ete isukuma di dia do tahe amongmu dang boi huberek kami bakena manang holi-holina ninna bagurang do parjakarta ro porsea akan hal-hal songoni. Adong do hala tiki ikubur di mana? Nunga ito nahon molo hempoki ikon hubuan do ida tu tanoman ninna do. Jadi adong do hala itanom do hepon nape dohot ikubur. Dohot motor nape adong do ikubur rap dohot namati. Menganggap ini sesuatu hal yang masih dapat berkomunikasi dengan dunia luar, dunia nyata. Jadi memang omak aka ula-ula ni simbolis. Uriani tu hatta songon dia do sikap ni hita halak Kristen. Memang molo diadopi hita tarengok tu okultismeon na kecangan jami tau nate. Alai dia ma sikap ta halak Kristen. Haroro ni tu hatta Yesus tu portibion imalao menghancurkan waso ni sibolis waso agolapon ay marhiti harorona ipabali do kanat to dinahodar di ihok do sibolisi marhiti hamamatena dohot haheyonna alani do hita ikon marhamonanga do hita di portibion ala Yesusi nunga menjamin hita di lion to dina tu hita asa marhagogo kita manaluhon uti-utian ni sibolis di tonga-tonga ni hanguluanon molo tajaha di sada Yohanes 4 ayat 4 alianaha ikon boto omudo bahwa ubal gado to di debatana adong di hamusian to dina adong di portipion roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar
dari roh yang ada di dunia ini, berarti kita sudah diberikan kekuatan, diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis. Doh sudi aka ulauna. Nah alani do marhite trupuk jami tahun buhado asa marhamona kita manaluhon waso ni simbolis sikap orang Kristen terhadap okultisme, dan kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, yang siap menyamar kapan saja. Ikon boy do hita mangalo to dinisibolisi. Nah, tarida sian aka ula-ulana di tonga-tonga ni hanguluanon. Nah, alani do hurian itu hatta dison mahita ikon boy mewaspadai. Pesan pertama adalah jangan pernah kita berhubungan kepada dukun atau datu, dan jangan pernah datang ke situ karena mereka akan meminta imbalan. Tetapi ingatlah bahwa Kristus, dia tidak pernah meminta apapun dari kita. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk menebus kita, memberikan kehidupan yang baru, memberikan masa depan yang baik di dalam kehidupan kita, baik di dunia ini doh di arisogot imahanguluan manok tongi. Hanya 2 itu saja pesan marhite jami tahun boy mahita manaluhon waso ni simbolis di tonga-tonga ni ngoluta gabe si parmona kita asa boy kita gabe pasu-pasu. Amen martang yang mahita. Mulia tema diho ali Tuhan di bata amanami. Marhite Yesus Tuhan nami naung makaholongi hami. Nunga dilihoko todim di hami Tuhan. Jala ubal gadui di bagasak kami sian todina adong di portibion. Nunga dijamin ho kami Tuhan ikon monang manaluhon waso hagulapon. Marhite trupuk jami tahun dihala Israel na jolo gabi parsiajaran na umarga di hami. Marningot sudi aka ulaun okultisme, aka ula-ulani simbolis dihagigi hokko doi Tuhan. Jala diuhum hodo halak na mangulahoni. Alai Tuhan nunga ditiup ho tangan nami. Unang lau kami mangasahoni ditongani hangluan nami. Hodo nahu pangasau kami. Jala marhaposan tu hodo kami Tuhan. Hodo debata na mangatur na paturehon doho na manarihon hanguluan nami di portibion doho hanguluan nami na manoktongi. Mulia tema di pengorbanan ni anakmu Yesus Tuhan nami. Asa gabi si parmonak kami ala nunga ditaluhon ibana si bolisi, nunga diihot ibana si bolisi. Dang adong besorop na dang adong beguguna. Gugum do Tuhan do huasom do na adong dihami. Atong sahak diho mahami. Hodo na punahami pamatang nang to dinami. Mulia tema Tuhan pasu-pasu sudah ruas ni kuriam. Asa toktong nasida marha porsion na polin tuho. Unang marlauk. Unang nasida madabu. Tu bagasan aka ula-ula ni sibulis. Postrohanami hodo Tuhan na paturehon ngulu nasida. Ditangyang pangodion namion Tuhan na yang hutangnya kok kami di keluarga Ricardo Pangaribuan Buru Pasaribu naung di basa-basa ko dak danak tunasida dak danak boru nanuaing di pagasan parsahiton tuhodo pasaton nami Tuhan pamalum lehon hanguluan tidak danaki asa ibur magudang dauni ibana Tuhan marhite wasom nabadiai papos rohana torasna asa hot marha porsion tuho mangasahoko nasida Tuhan. Jalahami saluhu nadison mangidohon di pagasan seret ni rohanami. Homa Tuhan na mangalehon hamalumon.
nang disudi akka ruas ni huriam na tongon di pagasan akka parsahiton manang di diape nasida di rumah sakit nang di Jabu pe dauni nasida Tuhan asa toktong nasida boy mangujuti akka ulaun na dope di akka arna mangihut boy nasida marlas ni roha nang disudi akka keluarga pe ali Tuhan di ruas natabba pe ima onasis parulian manurung dohot inanami lusi indah borsi reikar pasu-pasu ma nasida Tuhan gabe ruas na burju ruas na biar midaho tabaya karjeki lehon aka gacang ni umur pacamotan oma namang lehon keturunan di nasida asa boy nasida sugut gabe orang tua na boy bertanggung jawab lehon ma kepercayaan di nasida laho mangulahon aka ulaunmu di tonga-tonga ni hangulon nasida songoni nang ruas ni kuriam naung macalo pasu-pasu pabagason ima bobi Mario tua lumban gaul dohot inanami Hanna malem karina buru panjaitan pasu-pasu mana sida Tuhan oma na mangalehon habadiaun dinasida asagabe keluarga na badia nasida di tonga-tonga ni Portibion tapai makar jeki tapai hai pason gacang ni umur dohot anak dinasida Tuhan asa boy nasida gabe keluarga bahagia songoni nang panitia pembangunan sadarion madok hata nasida di tonga-tonga ni huriam di homa Tuhan hobar na mamuka seksi dana do sintuawek mangalehon lembaran persembahan kasih tu sudi ruas ni huriam na naing manupahi program ni huriam mariti pembangunan huria di tikinan yang roon pasu-pasu ma saluhu na akasakap ni rohanami saluhu na Tuhan bahan sangat dikuarmu jala kurang nari dope aka na naing sitang konami di kion ima ruas ni huriam dinanaing maka tidak ko kaporseaon oma na mamasu-masuhon ibana Tuhan asa boy ibana berani maka tidak koko di tonga-tonga ni hangluan na pakot haporson na asa monang ibana menghadapi sudia katantangan zaman waingon songoni nang di pandidion nabadia tu ari minggu naneng roon pasu-pasu ma sudia kana toras nanang pasahaton nakaya nakon na majalo padidion nabadiai omana mempersiapkan roh aduk pikiran nasida Tuhan lehon mahi pason dok kacang ni umur disudia kaposo-posoi nang dinatoras nape pada uma akan nasa sahid pada uma sudah aka na bui mabayan nasida ganggu di tonga-tonga ni hangulanon sai homa Tuhan na mangalehon ibur magudang dia kaposo-posoi jala tabai ma akar jeki tu akan natorasna asa bui nasida marsahala kabinatoras mendidik akaya nakon nasida mana dahon ho di tonga-tonga ni hanguluan nasida jala naing hutangi kok kami Tuhan ima sinode distrik walu DKI Jakarta naung di Patupa na niluhon yang manami amang preses distrik walu DKI Jakarta mardalan do dinggan ima na mamilit utusan sinode gudang sian unsur padita dohot non pandeta dohot mamilit calon preses periode 2020 satu periode 2024 songoni mamilit majelis pekerja sinode manang MPS majelis pekerja sinode distrik MPSD dohot badan audit distrik songoni nang utusan panitia pemilihan sinode gudang pasu-pasu mai saluk na Tuhan boy mardalan dok dinggan nasida sahat arsidohot di sinode kudang naneng roon na pinatupani huriam HKBP na boloni asa homa Tuhan na mamilit sude pimpinan ni HKBP-on di pagasan habadiaw nasyak koi atong Tuhan sude pasu-pasu ma akar ruas ni huriam na pungwapala di tikion manang sude mulai tarlumubi ma aka na tua-tua nami akalansia pasu-pasu nasida toktong hiras roha nasida Tuhan jala marlas ni roha nasida mamuji pasapon guarmu nabadiai ari-ari di nguluna pahipas nasida jala toktong nasida Tuhan di pagasan
Sihol ni roha laho mamujiho do marsaor do akadongan na di tonga-tonga ni huriam na postrohan nami pandemi covidon boy berlalu dia kaar na mangihu Tuhan rap hami toktong mamuji pasapon guar muna bajia di tonga-tonga ni huriam atong dosa nami nagudangi Tuhan sai homa na mangurasi hami asa tama hami mamuji pasapoko jala tama hami Tuhan majalus dia kadengkan di basam upuji hami maho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami mauliate mak roha nami diho. Amin. Mare de mahita muse laos tapasahat ma piliata. Saat ma peliata martangi yang mahita ale debata amanami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon adenggan doh nasa ulibasa na mauliutus upa saat hami masianan lehom itu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jaramoti asal parasya kami pilihanon patibuhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di Banua Gicang sai pinorbadia mago armu sero maharajaonmu
Sesaut malomo ni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni donga namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Orasma dihita saluhuna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.